बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी भाइयों का और आपका मशकूर हूँ कि आप सारे हज़रात शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। मेरे साथ मैंने तारुफ के मोहताज नहीं, अताला ताड़ साहब, ये हमारे MLA अहमद रज़ा कादरी साहब, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल खालिक वसी साहब भी मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो आपसे कल जो वाक़या हुआ मंगला के मुकाम पर, एक तो उसके हवाले से बात करनी है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और ये सारा वाक़या हुआ क्यों, इसके पस मंज़र में क्या था, ये मैं चाहता था कि आपके सामने रख दिया जाए और आपके ज़रिए पूरी कौम को पता चले कि असल हकीकत है क्या। पहली बात तो ये है कि ऐसी तकारीब हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका तकारीब होती हैं, जो तकारीब होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उन तकारीब में जब तक किसी को बुलाया ना जाए, जब तक उसको दावत न दी जाए, वो नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे पार्टी के सदर भी हैं, और मुझे, अगर मैं पार्टी का सदर आज़ाद कश्मीर का हूँ, मुझे दावतनामा नहीं था, इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक फंक्शन था, और वो जो बिजली घर के पुरानी मशीनरी थी उसको USAID ने मदद की, और उसके ज़रिए एक उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी उसको बढ़ा दिया गया, 80 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा होने लगी। ये मुल्क के लिए अच्छी बात थी। लेकिन कल जब दावतनामा नहीं था तो सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो भी नहीं गए। वो चूँकि पुराने सियासत में हैं, उनको तरीक़ेकार का इल्म है। तो क्या वजह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बग़ैर बुलाए, बग़ैर दावत के वहाँ चले गए, और जाने की उनको ज़रूरत क्या थी? फिर जब वो वहाँ गए, ये बड़ी ज़्यादती की उन्होंने कश्मीरियों के साथ के बग़ैर दावतनामे के चले गए। फिर उन्होंने ये किया कि वहाँ पे जब फंक्शन में गए तो वज़ीर आज़म साहब के, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे रहे लेफ्ट हैंड। मैंने तस्वीरें देखें, वो वहाँ साथ बैठे रहे, और वापदा का चेयरमैन राइट हैंड पे बैठे रहे। अगर उन्होंने कोई बात करनी थी तो वहाँ कर लेते, ब्रीफिंग में मौजूद थे, आधा पौना घंटे की वो ब्रीफिंग थी, उसमें बात कर लेते, वो नहीं की उन्होंने। उसके बाद जब तकरीब शुरू हुई, उसके बाद जैसे ही इफ्तिताह हुआ, जहाँ पे इफ्तिताह था वो फाउंडेशन का सेरेमनी थी, वहाँ पे भी वज़ीर आज़म के साथ खड़े। उस वक्त भी बड़ा ठीक था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। जब वो तकरीर करने लगे तो तकरीर के एंड में खड़े हो गए, इसलिए कि यहाँ से एक व्हाट्सएप मैसेज गया कि आपके सेंटोरस वाला नोटिस जो है उस पर अब अमल होने वाला है। वो नोटिस के हवाले से अता ताड़ साहब बताएंगे। तो उन्होंने ये किया कि वहाँ खड़े हो गए। भाई, आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कोई गुफ्तगू करनी है तो आप उनसे टाइम लें, आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनके पास जाएं, उनको जाके कहें कि ये मेरे मसाइल, उन मसाइल पे वो कोई गुफ्तगू नहीं की। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस शख्स को जिसका नाम तनवीर इलियास है, आदाब हुक्मरानी भी नहीं है। हुक्मरानी के भी आदाब होते हैं, आदाब हुक्मरानी नहीं है। इसको पता नहीं है कि हुक्मरानों को कैसे डील किया जाता है, कैसे मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, वो उसके इल्म में कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कल खड़ा होके
اس نے غیر ملکیوں اور امریکی کے سفیر بھی وہاں موجود تھے یو ایس اے، انہوں نے اپنا بھی مذاق بنوایا اور کشمیریوں کا بھی مذاق. اور وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے بات کریں گے، آپ بیٹھیں. لیکن وہ اس وقت ان کو چونکہ وہ واٹس ایپ میسج آ چکا تھا تو اس نے خرابی کرنی تھی اور وہ انہوں نے خرابی وہاں کی. لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائے، اس نے پریس کانفرنس کی میرپور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور جو گالم گلوچ تنویر الیاس نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، اس طرح کی گالم گلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں. عمران خان کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے. ہماری حکومت کے دوران وہ آزاد کشمیر آتے رہے، ہم نے پورا احترام دیا، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. لیکن اس نے گالم گلوچ اور ایسی بےہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو. یہ کہتا ہے یہ غیرت کا سوال ہے. تو یہ غیرت کا اگر سوال ہے تو اتنا ہی غیرت مند ہے آپ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ اتنے غیرت مند ہیں. تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں عمران خان جو فیصلہ کرے گا، دونوں ہاتھ اس طرح جوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس کے غلام ہیں. ہم اس کے غلام ہیں. اتنا غیرت مند ہے کہ عمران خان کی غلامی قبول ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرنا اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. میں صرف اتنی بات سے آگے کہ جن عناصر نے عمران خان کو مسلط کر کے ایک تجربہ کیا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک تجربہ کیا جو ناکام ہو چکا ہے. یہ آزاد کشمیر کے شہداء کے ساتھ بالکل زیادتی کے مترادف ہے. یہ خطہ لوگوں نے اپنی جانیں دے کر آزاد کیا تھا، کسی نے باہر سے فوج بھیج کے آزاد نہیں کرایا. اور یہ شخص ایک ایسا شخص جو کشمیر کی غیرت کی بات کر رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کی غیرت کی بات ہے تو بھائی تم کابینہ کا اجلاس جو ہے اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں کیوں کرتے ہو؟ مظفر آباد بیٹھو نا. سیکرٹریز کو مظفر آباد سے اسلام آباد بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ سے ہم نے 2 بجے میٹنگ کرنی ہے، اور رات کو 2 بجے جاگتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ جی 2 بجے اب رات کو میٹنگ کرنی ہے. تو اتنے غیرت مند شخص اگر ہے تو پھر اس کو چاہیے تھا نا کہ مظفر آباد بیٹھے، مظفر آباد بیٹھ کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ شخص نہیں آتا، کابینہ کی میٹنگ یہ نہیں کرتا. تو یہ کس قسم کی غیرت ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے؟ اور یہ جو ہے کل کہہ رہا تھا رٹھوا ایرام برج کا کون بنائے گا. موصوف کو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے 1.5 سال میں اس پہ کیا کارروائی کی؟ آپ بتائیں. آپ کے پاس تو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ 1.5 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ بتائیں ہمیں، قوم کو بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس طرح کا کوئی کام. اور تقاریب میں جانے کا ہمیشہ ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جی کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے ریسیو کرنا ہے، ایئرپورٹ ہیلی پیڈ پہ کون جائے گا. اور یہ شخص جو ہے بغیر دعوت کے، بغیر کسی کے، آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اور آپ نے بات کرنی تھی تو میٹنگ کر لیتے. ایک طرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اگلے مورچوں میں جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دوسری طرف تنویر الیاس آزاد کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات اور پاکستان مخالف رجحانات پیدا کر رہے ہیں. آج مظفر آباد میں 25-30 احمد 25-30 ہی ہوں 25-30 لوگوں کو کھڑا کر کے وزیر اعظم پاکستان کا پتلا جلایا جاتا ہے. یہ کیا میں مودی کا پتلا جلائیں تو سمجھ آتی ہے. وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے، اپنی چیزوں کو
संभालने के लिए वो सारे ये हरकतें कर रहा है। और जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात में इसने बड़ा इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर इसके आलाकार बनी रही। अभी तीसरा जो मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला परसों है। उसके बावजूद मैं आपको कहता हूं कि मुजफ्फराबाद का मेयर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का होगा, मुजफ्फराबाद जिला कौंसिल का चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुश्तरका होगा, नीलम में इंशाअल्लाह जिला कौंसिल का आज़ाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का होगा, इसी तरह रावलाकोट में यही होगा, हवेली में मुस्लिम लीग का होगा, पलंदरी में भी इंशाअल्लाह ताला जो है पीपल्स पार्टी और हमारा होगा। ये क्या बेचता है? ये अपनी खिफत मिटाने के लिए लोगों को एक और तरफ लगाना चाहता है कि जनाब मैं बड़ा गैरतमंद हो गया हूं और मैंने बहुत कुछ कर लिया है। और इस तरह की गालम गलोच की सियासत आज़ाद कश्मीर में हमने कभी नहीं देखी। मैंने आपसे गुजारिश की कि हमने कभी नहीं देखी। हम हुकूमत में रहे, इख्तलाफ में भी रहे, लेकिन हमने कभी इस जो शख्स कायदे इस पे इख्तलाफ को गाली निकालता है, इसके वज़रा असेंबली के अंदर फोन उठा के जनाब साबिक वज़ीर आज़म पे दे मारते हैं, ये हर किसी को गालम गलोच करता है। तो ऐसा मखबूतुल हवास शख्स अपना ससुर महफूज नहीं है, जिसका उसकी ससुर भी महफूज नहीं है, जो वसी साहब के हल्के, वो अपना पोलिंग स्टेशन हार जाता है, अपना पोलिंग स्टेशन जहां उसका वोट है वो हार जाता है, और आज हमें आके गैरत के सबक देता है। ये सिर्फ कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की एक मज़मूम कोशिश है। इसने प्रैक्टिकली तनवीर इलियास ने दारुल हुकूमत को मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में मुंतकिल कर दिया। आप में से मैं दावत देता हूं कि आप में से जो साथी मुजफ्फराबाद जाना चाहें, आइए हमारे साथ चलते हैं, कल चलते हैं, आज चलते हैं, पता करते हैं कितने वज़राए कराम वहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म कहाँ पे मौजूद हैं। जाता ही कोई नहीं है और हमें कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा चैम्पियन बन गया हूँ। हमें तो मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी साहब ने अभी तक रोका हुआ है, वरना पीटीआई के 18-20 मेंबरान तैयार बैठे हैं जो खुद इससे तंग हैं कि जी इससे कब जान छूटती है, इसलिए कि रियासत आज़ाद कश्मीर की रियासत इस शख्स के जरिए से नहीं चलाई जा सकती। ये शख्स जो है मकबूतुल हवास है, 36 घंटे